Tila Bazar kaisa shed kam oro kirton খাইয়ানি মতো একটা সুবিধা নিবাগি এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে টিটিএডিসি বিসিংতে 9.5 lakhs ni kaisa sheds nam kai and elagan borogrok sinani nangnai Sohel Deborma was after this construction bini onek request pore agriculture doptor say 9.5 lakhs sanction klaika and I am very happy to see this construction খুব কামকেন klaika aise oro micro khazija ভালো একটা কীর্তন হয়েছে যারা ক্লাইনে খুব সময় শর্ট নিদিসিংতেই অমনো কামকে কমপ্লিট ক্লাইমা ভাই we thank everyone and I also thank যে নিবিসিংতেই নম দাবি আচাইখা এবং মানখা শুধু অময়া রামচন্দ্রঘাট অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি এবং টিটিএডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি গোবাং মাজাক বড় ময়দান আমপুরা পাগলা বাজার পদ্মবিল প্রত্যেক বাজার নি উন্নতি নিবাগি কিন্তু সোহেল দেববর্মানি চাইতো বুঝবো and if I can remember correctly পদ্মবিল বাজারও রিপেয়ারিং ছনখলা বাজার কাতাল কাছে ফিয়ক আরও কাছে উন্নত মানের টয়লেট নি ব্যবস্থা খাইনেন বাগিব রাং স্যাংশন তুবি ফেকে থিনাঙ্গতে কাহাম সামুং থুম and जों जतनो एलाकानि उन्नतिनि बागै पाल खालाय चाइथोब्लागि हामबाय बुलानो चिनि ककमथुनो हामबारिबो चिनि चिनि अर तिला हातिवो अजागाव काइसे जों तिनि बाजसेट तै कीर्तन जाना अमा काइसे जों थाइमानका बुलानो जों चिनि अनरेबल डेपुटी सीएम न बेलेकन हामबाय मारिवो जेफुर बनो सामाल लगेलगिनो ब सैंक्शन खालाय जों अमा हाय काइसे जों सुजुग दिमान बागै आउन बागै जों अनरेबल डेपुटी सीएम न बेलेकन जों रामचंद्रघाट लुकुरङ हामबारिवो तै चिनि टीटीएडीसी हापाउन बेलेकन हामबारिवो तै बुबागर नायकल पय जों जे असुजुग मानका बुबागर बेलेकन हामबारिवो आउन बागै जों चिनि आमसे नखरौ जत्तनो जों तिनि बेलेकन खातुं लाइजाक तिनि अजराव जों तेमाय साल कलमै यागलो आगे जों अरनि चिनि बाजार कमिटि अकररक साजा सेमान सामानि दङ बरा आगे चिनि एक्स सीएम न सानका एक्स एमएलए न सानका प्रेजेन्ट एमएलए सानका कुन रेस्पन्स मायन्छौ गे बर आफरा आंगा क्वेश्चन हेमा दङ नों बुदा आव हिनि मा थांनो हिनि बर काइसे बन बिश्वास कमाजाक दङ पियाबा तिनी चिनि डेपुटी सीएम तिनी अ जोंनो सुजुरिका जे बिश्वास ना आं बरनो फिरक इमान बगै आं बेलेकने खातुंखा आबर बगै बेलेकने हामबाय टिटिएस हापाउनो चिनि अनरेबल डेपुटी सीएम न जों अर सुजुरि मान बगै हामबाय